हे गाइस जय जगन्नाथ। आज मु तुम आपण मानू सब मोर ड्राइंग जिन देखी आदे यहाँ मोर के ड्राइंग खाता अच्छी खाली मुझे जोड़ा किनी बनाऊली रोहित शर्मा आउटलाइन जो आउटलाइन पकई बनाऊली है आम से गणेश ड्राइंग गणेश आठ लाइन पे चिन्ह कराई कि आउटलाइन पकाई साधा कराई ये आमर बजरंग ड्राइंग हनुमान यहाँ मैंने आउटलाइन पकाला माने मु ये आउटलाइन 2B पेल चिन्ह करी चारकोल पेल चिन्ह कर हनुमान ड्राइंग आमर आउटलाइन पकई गोटे भरुली भगवान चित्र से माने लिभे गोटे जगन्नाथ बनई गोटे कृष्णांकर आउटलाइन बनई सब चारकोल बनई देखिए आपने चारकोल बनई आउटलाइन बनई चारकोल बनैली माने आउटलाइन पकई बनई 8 लाइन पेलसिन चारकोल बनई चारकोल पेलसिन बनैली कृष्णांकर कौ तारीख आप डेट भी देखिए आम सिग्नेचर देखिए यहाँ आमर कौ ये तो देखिए कौ कलरटा यहाँ देखिए दूसरे आपको खोल भी यहाँ आउट जो ऑयल प्लास्टर अप्सरा रोम्स मिलान अप्सरा नहीं पड़ाई बढ़िया ये कर ग्ले भी मुझे देखे दूसरी देखो आ गोटे जो ऑयल प्लास्टर कलरटा ये देखो ये घोलीदेली देखिए आप मैंने हाथ में करदेवी आ ये आनी देखा केमती ग्रे कला मैंने आप गोटे चित्रटे कर देखो सिंपल देखिए चित्रटा मुझे मैंने से ऑयल प्लास्टर कलरटा ऑयल प्लास्टर कलर हम कली मैंने गोटे मन को कर मन इच्छा देख पाथे ना तुटी जगह एमती करके देखिए केमती करी एमती कर ये करी केमती ये कर देखिए मैंने ये एक चित्र आप कमेंट कहे ये माने आउट जो ऑयल प्लास्टर कलर तापर मुझे देखिए आउ गोटे कलर ये भी ऑयल प्लास्टर कलर यहाँ मुझे वर्ष यूज करी ये भी ऑयल प्लास्टर कलर यहाँ अप्सरा खोल भी आप देखिए आर ये खोलटा ऑयल प्लास्टर आर भी खोलटा आ ये भी गोटे कलर मैंने यहाँ ऑयल प्लास्टर नुह यहाँ महम कलरटा यहाँ मुझे यूज करी यूज कर कम पड़े टे करदे 50 टका नहीं यहाँ मतलब 50 टका नहीं मैंने गोटे से गोटे को 5 टका ये गोटे 5 टका 50 टका नहीं मैंने ये कलरटा सब कलर अच्छी के प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रकार देखिए ये मैंने पेलसिन अल्प अल्प यूज कर पूरा पेलसिन आपको देखेबी पछ वीडियो देखिए ये मैंने आउ गए आने काली परदिन आप वीडियो भी देखिए क्ले रबर वाला रबरटा सब ये चारकोल पेलसिन यहाँ सबुठ भल चल आप जान थे तो मुझे देखीदेवी ना सफ्टा सबुठ भल चलो मीडियमटा ताठू टे भल चलनी तो ताठू टे फिका चलो और हार्डटा आप देखिए जमा चलनी आप देखे दूँ देखिए ये गोटे मुन आउ देखिए लिखाई हार्ड लिखाई हार्ड मुझे चलाऊँगी देखिए केमी चलुची आमर मैंने मीडियम तो ये ना मुझे देखे ये देखिए सफ्टा के चलो सफ्टा के चलुची सफ्टा भल चलुची देखिए आउ गोटे पेलसिन ये आमर मैंने यहाँ गोटे आनी पेलसिन देखिए खोलटा लिखाई ड्राइंग पेलसिन डोम्स कंपाउंड यहाँ आनी केस्टोल HB 2B 4B 6B 8B 10B
ଡୋମ୍ସର ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିନି ଜମା ବି, ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ଡୋମ୍ସର ପେନ୍ସିଲ୍ କଲର୍ ସବୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। यूज करी ଆଉ ଇଆର ଆମର ସ୍କେଚ୍ କଲର୍ ତ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଇଲାଣି। ସେ ସ୍କେଚ୍ କଲର୍ଟା ଆଉ ପୋଷ୍ଟର କଲର୍ ଆଉ ଅଲଗା କଲର୍ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, କାରଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ଡ୍ରଇଂ ଦେଖେଇବି ସବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲି ଡ୍ରଇଂ ଖାତାର ଡ୍ରଇଂ, ତାପରେ ଦେଖେଇବି ପେପରରେ କେଉଁ ଡ୍ରଇଂ କରିଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କଲର୍ଟେ, ଏଇଟା ମାନେ କ୍ୟାମେଲ୍ କମ୍ପାନୀର, ଏଇଟା କଲର୍ଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ୱାଟର କଲର୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ୱାଟର କଲର୍ ଉପରେ, ୱାଟର କଲର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ମୋର ସବୁ ଡ୍ରଇଂ, ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଗଣେଶଙ୍କର ବନେଇଥିଲି। ଫଟୋ ଆଣିକି ଗଲୁ, ଏଇଟା ଆଉଟଲାଇନ୍ ଗେଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖି ଦେଖି ବନେଇଥିଲି ଗଣେଶଙ୍କର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡ୍ରଇଂ ହେଉନଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବନାଉଥିଲି ବିରାଟ କୋହଲିର ଡ୍ରଇଂ, ବିରାଟ କୋହଲିର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ବନେଇଥିଲି ସବୁ, ମାନେ ଚିଟ୍ ଯାଇଛି ପେପର୍। ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ କରିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଡ୍ରଇଂ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନେ ଦେଶର ଇଏମାନଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ, ଦେଶ ବିରୋଧ ଇଏମାନଙ୍କର, ଦେଶ ଯବାନମାନଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ। ମୁଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଘରେ ବସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଡ୍ରଇଂ କଲିନି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ନା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇନି, ମାନେ ଏଇଟା କୁହା ହେଇନି, କୁହାହେବ ଆଉ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ, ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ଚାର୍କୋଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ବନେଇଥିଲି ଡ୍ରଇଂ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇନା, ମୋ ଭାଇ ବନେଇଛି, ଛୋଟ ଭାଇ ପୁଅ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଆମର MS ଧୋନି ଦର୍ଶନ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଡ୍ରଇଂ, ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବେ ବନେଇଥିଲି 2025, ତ ଏବେ ଆସି 2026 ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣେଶ, ହନୁମାନ, କ୍ରିଷ୍ଣା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ, ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟା କୋଉ ଡ୍ରଇଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନରସିଂହଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର ବନେଇଛି, ମାନେ ସେପଟ ପଛପଟ ବୁଲିଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା ମାନେ ବଇଥିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ସିଏ ମାନେ ପୁରା ଇଏ କରିଥିବେ ନରସିଂହ ମହାରାଜ କି ଏଇ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନରସିଂହ ମହାରାଜ। ଆମର ଇତାଜୀ, ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇନା, ପୁଅ ବନେଇଛି କାକାଜି, ତା ଅକ୍ଷର ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଶିବାଜୀ, ଏଇଟା କଲର୍ କରିନଥାନ୍ତି, କଲ୍ ଯାଉଛି କରିଦେବି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ, ଇଏ ହନୁମାନଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ, ଗଦା। ଇଏ ଆମର ହନୁମାନଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ। ଏତେ ମେହନତ କରି ରାମ ରାମ ଲେଖିଛି, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ, ଏଇଟା ମୁଁ ପେନ୍ସିଲ୍ କଲର୍ ଆଉ ସ୍କେଚ୍ କଲର୍ ଆଉ ଏଇଟା ଅଏଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଲର୍ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ମାରୁଥିବ, ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ବସିଥିଲି କରିଦେଇଥିଲି।